নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ওয়েলকাম টু eKuhipath মই আজি eKuhipathত আপোনালোকৰ কাৰণে আকৌ ইম্পৰ্টেন্ট MCQ লৈ আহিছো এইখিনি MCQ আমাৰ আহিব লগা সকলোবোৰ অসম গভৰ্ণমেন্টৰ এক্সামৰ বাবে হেল্প হ'ব ইয়াৰ লগতে মই আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো হেতু হৈ গৈছে আমাৰ ADRE কোৰ্সৰ কথা আমাৰ ADRE 2.0 কোৰ্সটো আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত লঞ্চ হৈছে অলৰেডি ইন্টাৰেষ্টেড ক্যান্ডিডেটে আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট ভিজিট কৰি তেওঁলোকে 1499 পে কৰি এনৰোল কৰিব পাৰে মই যেহেতু আপোনালোকক ADRE কোৰ্সটো কথা কৈছোৱে ADRE কোৰ্সটো আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটত গৈ পেলাই আপোনালোকে বাই কৰিব পাৰিব আমাৰ ৱেবছাইটটো হৈ গৈছে www.ekuhipath.com মই পেজটো ইয়াতে দেখাই দিছো ইয়াতে কোৰ্সেছ বিলাক अवेलेबल আছে যেহেতু মই ADRE কথা কৈ আছো ADRE টো আমাৰ ইয়াতে এটো লঞ্চ কৰিছে অলৰেডি ইয়াৰে আপুনি যদি এনৰোল কৰিব বিচাৰে 1499 পে কৰি পেলাই এনৰোল কৰিব পাৰে আহকচোন ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো চাই লওঁ এতিয়া হু ওয়াজ দ্য ফাউন্ডাৰ অফ দ্য চুটিয়া কিংডম চুটিয়া কিংডমৰ ফাউন্ডাৰ কোন হয় ইয়াতে সুধিছে এ আছে ভগদত্ত বি আছে মহিপাল সি আছে বীৰপাল ডি আছে নাৰায়ণ চুটিয়া কিংডমৰ ফাউন্ডাৰ হৈ গৈছে বীৰপাল আমাৰ সিটো ইয়াতে কাৰেক্ট হৈ যাব The Sutiya kingdom was a late medieval state that developed around Sadia in present Assam and adjoining areas in Arunachal Pradesh. According to popular Sutiya legend, Sutiya king Birpal established his rule at Sadia. Founder of Sutiya kingdom hole amar Birpal hobo, so amar C2 yate correct hole. Next is the shape of the coins of Ahom reign was. মানে Ahom dynasty যেতিয়া আছিল তেতিয়া তেওঁলোকৰ coins বিলাকৰ shape কি আছিল ইয়াতে সুধিছে A আছে circular B আছে square C আছে octagonal D আছে hexagonal আহোম সকলৰ সময় যিখিনি কয়েন্স উলিয়াইছিলে তেওঁলোকে হেবলা অক্টাগোনাল শেপৰ আছিল সো আমাৰ C2 ইয়াতে কাৰেক্ট হৈ গল তে মই তলত নোট এটা দি দিছো আহোম কিংডম অফ আসাম had their own coins তেওঁলোকৰ নিজৰ কয়েন্স আছিল দা আহোম coins were minted mainly in octagonal shape generally তেওঁলোকৰ coins খিনি shape আছিল octagonal but some round coins were also reported but তেওঁলোকৰ তাতে round coins কিন্তু দেখা গৈছিলে the earliest known ahom coins was minted during the rule of king sudangpha ahom kings mostly struck coins in gold and silver so sudang বনৱাটো দেখা গৈছে সুদাংফাৰ সময়ৰ পৰা ahom kings mostly struck coins in gold and silver তেওঁলোকে বনাইছিল আৰু তেওঁলোকৰ শেপটো বেছি সংখ্যক শেপটো দিছিলে octagonal Next is a Falcon festival is celebrated in which place of Assam? Falcon festival amar Ahomot kot hoy yate hudise. A ase Digboi, B ase Umrangshu, C ase Majuli, D ase Dhubri. Falcon festival amar Umrangshu hoy so amar B2 yate correct hoy jabo. Falcon festival is held to raise awareness about the conservation and protection of the Amur falcon, the world's longest flying migratory bird. Falcon festival to falcon or protection conservation karone pata hoy the annual falcon festival is the most important tourism event for the district of Dima Hasao in Assam so Umrangsu kon Dima Hasao ase aru tate falcon festival to annually hoy Next is Lasit Divas is celebrated on Lasit Diva kuntu date ami celebrate koro A is 13 June B is 18 September C is 22nd October D is 24th November Lasit Diva ami 24th November celebrate koro so amar D2 yate correct hoy jabo তলত এটা নোট দি দিছো Lasit Divas is a regional holiday observed in Assam on 24th November every year in remembrance of the brave Ahom army general Lasit Borphukon so Lasit Divas annually horai celebrate kora hoy 24th November celebrate kora hoy aru kihor karone ami Ahom bir Lasit Borphukonor remembrance ot ei Lasit Divas tu patu Lasit Borphukon was an Ahom Borphukon but known primarily for commanding the Ahom forces and the victory in the Battle of Saraighat 1671 that thwarted an invasion by the vastly superior Mughal forces under the command of Ram Singh I. So Saraighator battle Lasit Borphukonor important role asil aru he battle khon jikat Lasit Borphukone সহায় কৰিছিল হে তেতিয়া Mughal forces কাৰ under আছিল Ram Singh I or under আছিল হেতু আপোনালোকে মনত ৰাখিব আৰু Lasit Diva আমি কেতিয়া celebrate কৰো 24 November every year আমি celebrate কৰো in remembrance of our brave hero Lasit Borphukon
Next question to আছে Hemcook, which is an ancient dictionary of which language? Hemcook খন এখন dictionary হয় কিন্তু কোনটো languageত আছে হেতু ইয়াতে সুধিছে। A আছে উৰ্দু, B আছে বেংগলী, C আছে এছমিছ, D আছে মাৰাঠী। Hemcook খন অসমীয়া ভাষাত হয়, আমাৰ C টো ইয়াতে correct হৈ যাব। Hemcook is the first etymological dictionary of the Assamese language based on Sanskrit spellings compiled by Hemchandra Borwa. So Hemcook খন কোনে compile কৰিছিল? Hemcook খন Hemchandra Borwaই compile কৰিছিল। Assamese languageৰ এখন dictionary হয় based on Sanskrit spellings. It was first published in the early 20th century under the supervision of Captain P.R. Gordon, ISC, and Hemchandra Goswami 33 years after the publication of Bronson's dictionary. তেওঁলোকৰ supervisionত Hemchandra Borwaই হেমকুকখন কম্পাইল কৰিছিলে। Hemcook is the second dictionary of Assamese language. Hemcook খন second dictionary হয়। First খন কোনখন আছিলে? The first Assamese dictionary was compiled by Dr. Miles Bronson, an American Baptist missionary. His dictionary published in 1867 at the American Baptist Mission Press, Sibsagar. So first খন Miles Bronson publish কৰিছিলে 1867 শিৱসাগৰৰ পৰা, আৰু second খন হৈ গৈছে আমাৰ Hemcook খন, আৰু Hemcook খন is the first etymological dictionary of Assamese language based on Sanskrit spellings compile কৰিছিলে হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাই। Next question to আছে, who among the following established Indian Society of Oriental Art? Indian Society of Oriental Art কোনে establish কৰিছিল? A আছে নৰেন্দ্ৰ মোহন মুখাৰ্জী, B আছে বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ঘোষ, C আছে নিহাৰঞ্জন ৰয়, D আছে অবনীন্দ্ৰ নাথ টেগৰ। দুজন ব্ৰাদাৰে মিলি পেলাই কৰিছিল ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটি অফ অৰিয়েণ্টেল আৰ্টছ। ইয়াতে যিহেতু এটাই মেনশ্যন আছে আমি সেইটো বিচাৰিব লাগিব, চ' আমাৰ ডি টো কাৰেক্ট হৈ যাব, অবনীন্দ্ৰ নাথ টেগৰ। ছ'চাইটি অফ অৰিয়েণ্টেল আৰ্ট ৱাজ এন আৰ্ট ছ'চাইটি ফাউণ্ডেড ইন কেলকাটা ইন 1907 এইখন ফাউণ্ড হৈছিল ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটি অফ অৰিয়েণ্টেল আৰ্ট। দ্য ছ'চাইটি ৱাজ ফাউণ্ডেড বাই ব্ৰাদাৰ্ছ Gaganendra Nath Tagore and Abanindra Nath Tagore in Calcutta 1907. So দুজনৰ নামেই মনত ৰাখিব। Next আছে Jamini Roy was a famous. Jamini Roy কি আছিল? মানে ইণ্ডিয়াৰ তেওঁ এজন ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্চন আছিল, বাট তেওঁ কি প্ৰফেশ্যনৰ লগত ৰিলেটেড তেওঁ কি আছিল সেইটো সুধিছে। A আছে পেইণ্টাৰ, B আছে ডান্সাৰ, C আছে মিউজিচিয়ান, D আছে লিৰিচিষ্ট। Jamini Roy আছিল ইণ্ডিয়াৰ ফেমাছ পেইণ্টাৰ, চ' আমাৰ এইটো ইয়াতে কাৰেক্ট হৈ যাব। Jamini Roy was an Indian painter. In 1955, he was awarded the Padma Bhushan by the Government of India, the third highest award a civilian can be given. So, 1955 তেওঁ Padma Bhushan পাইছিল, আৰু তেওঁ আছিল এজন ইণ্ডিয়ান পেইণ্টাৰ। Next is the Umachal Rock Cave is located in which of the following place of Assam? এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহা দেখা যায়। Umachal Rock Cave কোনটো প্লেচত আছে বুলি সুধিছে। A গুৱাহাটী, B তেজপুৰ, C নগাঁও, D গোলাঘাট। আমাৰ ইয়াতে A টো কাৰেক্ট হ'ব, গুৱাহাটীত আছে Umachal Rock Cave টো। The Umachal Rock inscription is one of the earliest epigraphic sources discovered in Assam. Dated to the 5th century, the rock description was discovered in the northeastern slopes of the Nilachal Hills called Umachal near Guwahati city. So Nilachal Hillor eta partote hikini Umachal koi jot ei Umachal rock cave he inscriptions kini ase, aru etu kot ase Guwahatit ase. Next is a Dada Saheb Phalke Award is given for outstanding contribution in the field of. Dada Saheb Phalke Award kuntu professional লগত related হয়, kuntu fieldৰ excellenceৰ কাৰণে Dada Saheb Phalke Award দিয়া হয়। A village development, B music, C cinema, D dance. Dada Saheb Phalke Award চিনেমাৰ লগত related হয়, so C টো correct হ'ব। চিনেমাৰ যোনে excellent work কৰিছে তেওঁলোকক এই awardটো দিয়া হয়। The Dada Saheb Phalke Award is India's highest award in the field of cinema. It is presented annually at the National Film Awards ceremony by the Directorate of Film Festivals, an organization set up by the Ministry of Information and Broadcasting. বহুত এটা important award হয় চিনেমাৰ কাৰণে। Next আছে Santi Swarup Bhatnagar Awards are given for. Santi Swarup Bhatnagar Award কিহৰ কাৰণে দিয়া হয়, কোনটো ক্ষেত্ৰত দিয়া হয় ইয়াতে সুধিছে। A আছে exploring new dimensions in creative writing in Indian languages. B আছে outstanding contribution to science. প্ৰথমতে কৈছে যে ইণ্ডিয়ান লেংগুৱেজ ক্ৰিয়েটিভ ৰাইটিঙৰ কাৰণে দিয়ে। বিট কৈছিলে আউটষ্টেণ্ডিং কণ্ট্ৰিবিউশ্যন টু চায়েন্স, চায়েন্সত যোনে ৰিচাৰ্চ কৰি আছে আউটষ্টেণ্ডিং ডিস্কভাৰী কৰিছে তেওঁলোকক দিয়ে। চি আছে ক্ৰিয়েটিং মাছ এৱেৰনেছ অন এনভাইৰমেণ্টেল ইছ্যুজ, যোনে এনভাইৰমেণ্টেল ইছ্যুজ ৰিলেটেড কাম কৰিছে তেওঁলোকক দিয়ে।
DSA excellence in the film direction or related মানুহ বিলাকক দিয়ে বুলি কৈছে answer to চাই লও answer to B হ'ব শান্তি স্বৰূপ ভট্টাগাৰ award to outstanding contribution to science কাৰণে দিয়ে The Santi Swarup Bhatnagar Prize for Science and Technology is a science award. It will be specific at a science award in India given annually by the Council of Scientific and Industrial Research CSIRADA for notable and outstanding research applied of fundamental in biology, chemistry, environmental science, engineering, mathematics, medicine and physics. এই ক্ষেত্ৰত যোনে excellent work কৰি আছে তেওঁলোকক এইটো বঁটা প্ৰদান কৰা হয় বঁটাটো হৈছে শান্তি স্বৰূপ ভট্নাগৰ award. This is a Duncan Passage is situated between Duncan Passage to কিহৰ মাজত আছে A আছে Minoco and Andaman B আছে Minoco and Maldives C আছে Little Andaman and Car Nicobar D আছে South Andaman and Little Andaman Duncan Passage to আছে South Andaman আৰু Little Andaman or মাজত so আমাৰ D2 ইয়াতে correct হৈ যাব Duncan Passage is a strait in the Indian Ocean it is located in between South Andaman and Little Andaman or মাজত আছে Duncan Passage to This passage lies within the exclusive economic zone of India protected by integrated tri-services Andaman and Nicobar Command of Indian Military. The passes act as a separation between Rutland Island, part of Great Andaman to the north and Little Island to the south. So, a Duncan passage to ki kore, it acts as a separation between Rutland Island and Little Andaman in the south or mazot. He separation to ane Duncan passage. A Duncan passage to core mazot assembly goes South Andaman or Little Andaman or mazot assess. So, D2 yete correct hobo. Next is the Battle of Saraighat was fought between Battle of Saraighat Karkar majot hoisile A ase the Burmese and the Koch B ase the Ahoms and the Mughals C ase the Ahoms and the Kosaris D ase the Mughals and the Koch Battle of Saraighat Ahom ar Mughalar majot hoisil B2 yate correct hoi jabo yate note eta di disu The Battle of Saraighat was fought between the Ahom and the Mughals It important hoy The Battle of Saraighat was a naval battle 1671 date to mon rakhibo etu important hoy ahe keteba hude je battle khon ketia hoisile 1671 hoy between the Mughal Empire Kune lead korisil Raja Ram Singh one Mughalor falor pa lead korisil Ahom kingdom led by Lasit Borphukon important role play korisil on the Brahmaputra river at Saraighat now in Guwahati Assam ar ei battle khonot Ahome Mughalok horwaisil Next question was who among the following was the constitutional advisor to the Constituent Assembly of India? Constituent Assembly of India constitutional advisor কোন আছিল ইয়াতে সুধিছে A আছে Dr. B.N. Rao, B আছে Dr. B.R. Ambedkar, C আছে K.M. Munshi আৰু D আছে M.C. Setalvad. Constitutional advisor আছিল B.N. Rao, Dr. B.N. Rao, এইটো আমাৰ correct হৈ গ'ল. Sir Benigal Narsingh Rao or Sir B.N. Rao, the full form served as a constitutional advisor to the Constituent Assembly. His task was to advise the Assembly on general structure of democratic framework of India's constitution. So, the constitutional advisor hisabe important at a role play korisil. Next, I said a Constituent Assembly which framed the Constitution for Independent India was set up in Constituent Assembly june Constitution khan banaisil ketia set up hoisil etu hudise A 1945 B 1946 C 1947 D 1949 Constituent Assembly established hoisile 1946 ot so B2 amar correct hoi jabo yate ketia set up hoisil hetu he hudise de M.N. Roy first proposed the idea of Constituent Assembly in 1934. M.N. Roy Constituent Assembly hobo lage boli heta idea propose korisle 1934 ot. Later, under the Cabinet Mission Plan of 1946, elections were held for the formation of a Constituent Assembly. The Constituent Assembly was formed for the purpose of writing a constitution for independent India. So, Constituent Assembly khan form hoar main reason asil Constitution khan jate properly banabo pare independent India karne. Aru ketia set up korisil 1946 ot. Next is a National Development Council was set up in National Development Council ketia set up hoisil A 1948 B 1950 C 1951 D 1952 National Development Council set up hoisil 1952 to amar D2 yate correct hoi gol
National Development Council was set up in year 1952. Date to mon rakhibo. The National Development Council is one of the key organizations of the planning system in India. The important role play kore. The National Development Council comprises the following members. এইখিনি মেম্বাৰ হয় তাৰ মই এইখিনি দি দিছোঁ ইণ্ডিয়ান প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অল দ্য ইউনিয়ন কেবিনেট মিনিষ্টাৰ্ছ চিফ মিনিষ্টাৰ্ছ অফ অল ষ্টেট অৰ দেয়াৰ ছাবষ্টিটিউটছ representatives of the union territories and the member of the Niti Aayog এইখিনি গুটেখিনি আমাৰ নেশ্যনেল ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিলৰ মেম্বাৰ্ছ হয় আৰু কেতিয়া কাউন্সিলখন সেটআপ হৈছিল 1952 মই আজি আপোনালোকৰ লগত ইয়াতে MCQ খিনি ডিসকাস কৰিলো এইখিনি MCQ আপোনালোকৰ আহিব লগা সকলো এক্সামতে হেল্প হ'ব ভিডিওটো ভাল লাগিল যদি ভিডিওটো লাইক কৰিব আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব কমেন্ট কৰিব